Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kanggo bapak-bapak, ibu-ibu, sing pengen pesen ketoprak gampang, tinggal digomong bae ke ning nani ke. Iya, ning ketopraknya bundae Dede Wahid, anane ning adepane Alfa ya. Di samping kantor Kuwu Jaya Laksana, kecamatannya Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Pantun dimin Pak RT. Suku Bongko nih perapatan Gabit. Cakep. Sing paling melaku ya ketopraknya Bunda Wahid. Mangkele beli ketahan laki nyandu judi online. Alhamdulillah ya Allah, Nani senang pisan. Sakinah abijang, wis ora keluyuran, wis ora mabuk-mabukan maning para bature. Biasanya yang balik ning umah, sekalinya balik sempoyongan. Alhamdulillah, Sakinah abijang wis ora kaya bengen. Mudah-mudahan bisa berubah beneran, bisa dadi wong lanang sing bertanggung jawab. Wis liren dikit, ayo sarapan yuk. Sarapannya wis tak siapaken ning Nani. Iya nok kasumunok. Nok naniku emang ra bini abijang sing paling eman. Aiku bisane ngerayu bae. Ya beneran dok, masa yang rayu? Naniku lagi seneng pisan. Delang abijeng sekian anteng ning umah. Cangkem ya beli mambu inuman. Kabe ana masane nok. Mungkin abijang bengen tuyen mabuk-mabukan. Ya tuak, ya ciu, apa sih gawe mabuk ngono kak? Itu cacaki kabe abijang. Tapi sekian abijang ngono kak. Wis sadar nok. Wis insap nok. Ya wis syukur Nani seneng ngrungokakene. Kabe tak lako kena demi nok Nani. Pengen gawe nok Nani bahagia. Maaf ya nok. Bangan abijang ku sering gawe nok Nani nangis. Ya ora apa-apa Nani si mari mabok baga Nani kuwi seneng. Abijang nurut omongannya Nani, berarti abijang ku sayang ning Nani. Ya iya dong nok. Ya nok, abijang ada tulen batur dipit. Ya bokat pae nok. Ana pegawean apa-apa. Iya wis aya, tapi hati-hati ya Lamun abijenge ora oleh pegawean sih priyen nok. Ya wis ora apa-apa Nani sabar kok nonggoni sampai oli pegawean. Sing penting ane terus semangat ya Ya pasti nok. Kesungguhnya nok. Wis sabar ngadepi abijang. Iya bareng-bareng Ya wis ya nok. Abijang arep makan dipit. Iya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Iya nok. Ya, kena kini Zeus lagi gacor kini. Nah, terus, aduh, oke, scatter dikit, serepet, ayo, tuh, terus, gacor. Cincin. Terus tuh kan. Terus kiri. Ayo nah, terus nah. Aja nah. Ya, sudah. Ayo. Wat. Lagi apa nak? Jen. Duduk Jen. Santai. Duduk nih. Duduk jangan dulu. Iya. Ini. Nak, lagi di mana apa kah? Enak pedolan. Lagi makanya Jen. Makanya apa kayak yang Yes, pedang superin. Yes. Tina kinoan tina nereang, gacor parah. Jen, atar dan yuk. Atar mana tiga? WD.
Mede siapa? Wis gampang kok tak selesaikan. Ayo better yuk. Sayulah. Mi, wis ya. Angkat jine harapan ning WPRT dingin. Ya wis saya sesuai ya. Iya. Waduh, ringan. Assalamualaikum. Mendikan ya bapak nih, Mi. Embu mana lu nganing RT? Oh, Laki ni sira mendi dan lagi dolan, Mi. Ning umay bature, jare si. Bari luru pegawaian. pegawaian apa? Pegawaian paling mabok-mabokan. Aja kayak konon si Mi. Laki ni naniku, Mi. Wis mari mabok, Mi. Wis ora mabok, Mi. Alah, orang mabok soten nang ngadepan ni sira. Ning guri mah beruh. Ake wong pada kanda ka. Kaje mantu ni sira ku masih jak kaki botol bae. Ora, Mi. Aabijangku wis ora mabok, Mi. Aabijangku wis ora ilok bergaul. Karbo sing doyan mabok, Mi. Sira kunan masih percaya ning laki ni sira bae ya. Mimi ta ora percaya sa kuku hirang mega. Ning laki ni sira ku. Paling akun mah akal-akalan ni laki ni sira bae. Kita mau wis malik bae doy mantukunku. Aja kayak konon si Mi. Aabijangku, Mi. Wis berubah, Mi. Wis ora kaya bangin, Mi. Berubah-berubah apa? Berubah dari kolor hijau tah? Wongan potongan kayak laki ni siraiku masa bakal berubah? Laman doa otak tak? Kin ku jagat lagi panenan. Mana jaragan mendi ta mendi? Buru jagat lagi panenan. Malah dolan-dolan ning batur, malah takon pegawaian ning batur pisan. Boro-boro harapan ngerewangi mertua. Panas perisi ya mertua tak? Enak ngadang hidup. Terus duitin ngelakukan. Dua anak. Apa sadar-sadar rek? Ban motor kempes biasa kali gane batar tinggo ka. Wingi sini rumah belu. Ya orang kempes. Lu arep tinggo lu ya kali gane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenang apa teh lengannya glendang betemen. Ban motor lah, Ci. Wayar tinggo lu kali gane kempes bane. Asi mau cin ora, Ci. Arep mendi teh. Jaldo kata arep ning sawah, Ci. Ah. Bilang pari lah tua durung karuane. Oh ya, pari sih tua durung. Ya wis tua barang ate golongan bangsa semingguan maning lah. Iya rea, golongan semuanya maning semingguan maning, Ci. Pajar garang tandur ya karo sila lu kacak paling sedina. Ya wis cak juga. Aten rang mana sawah lah. Ya ayo daripada orang ning rumah putok teh. Rabi dari yang kurang mantu tukaran bae. Tukuran apa sih, Ci? Ya sira bro dek korete. Rabi dari aku wong rewel. Barang sida dimantu dia lah. Bleler. Iya ya, rabi nyira yang ngonon ya. Ya wis juga. Ayo ah. Awas lolon teh. Pogur teman motor, Ci. Ayo. Waduh, beres bae nu tak. Motor pegawaian macet-macet HP bae lu. Sampai menangnya puluhan juta. Yo jelas dong. Lagian main ku aman, Jang. Lui aman sih main kuclak. Main kuclak kan digerbegi baik. Kena enak aman bisa bergelelengan, bisa bersantai mainnya. Tadinya pengen jangan not urut nari anot lah. Serius beli sih Rane. Ya serius masa beli? Si Rane harus beli kene. Ya anak. Pira. Ya anak 300 sinot. 300. Ya wis ori lah kamu depo. Yuk depo dikit pe. Aku cara mainnya tukurin reang. Saya unit iki kunci iki kari. Masa beca. Abijang ora balik-balik temen sih ya. Tumben-tumben nih dolan ning batur sampai suwe pisan. Jaga tewi sore. Jare naniku ya. Bakal durung oli pegawaianku. Ya make maning gak kena. Kita mau orang percaya bae lah kini sira luru pegawaianku. Paling gak lagi main.
Encang gami, bisa beli si Mi. Berpikir positif. Aja nyangka lakinya nani sing ora-ora bae gami. Nok, serancak meleka matane. Laki doyan mabok, doyan main masih dia boti baik. Mi, bijang lah wis berubah Mi. Wis ora kayak bengen maning Mi. Wis ora doyan mabok Mi. Ambles. Sangani kita tablik yang ngomongin sira lu. Sira yang ngeloni laki ni sira baik. Wis ka. Tuman baka tamu maka ribut bae. Pusing kita nih. Priwen beli ribut teh, bocah kari dilaruin uang tuang lawan baik. Wis. Ayo ga, batur nak kaji mangan ka. Ajak ke sekarang teh, mangan be pengen barengan. Mana jel-jel dewek bela? Mangan be pengen dibaturi kayak pengantin anyar baik. Sabar Je, sabar. Wah, kayak kalian tak diburu sepisan kak. Mana-mana nih Peter dewek not. Percaya, Sira kan kalau otak-otak perjudianmu cerdas. Ya jelas lah. Kayak kalian masa dina-dina sewangi-wangi ga. Jadi nggak kuat not. Ya, ya ada arep balik dikit ngantuk matane. Sulit mawan turun-turu. Kita benderang tembus. Terus kenapa tah? Pada pirang arep balik nih tah. Mainin lanjut nani ngomong ya. Ya sekolah melu yuk. Ayo, yuk. Ayolah. Masa ya menang pertama nih baik. Udah peping 5 masih kalah baik. Beras entok nani jaluk duit ga kang tuku beras Duit baik. Semua lagi ulan mau tak 500 sih. Amai kan wulan mau toli 500 lu ora cukup kang usah bulan. Bae ga baka mangan pengen enak mong lawe blenakku. Sireku bisa balasan. Kono kono dipit, ngono jackpot, belum tembus sirang. Masa iya madar kang tuku beras pengen nonggoni tembus. Emang saking ora ada duitnya ta lu. Aduh, tadinya kalah binu, masih ribut baik. Ada lagi kerja kau, kayak kalau situasi hilang. Arep menteri Anak banan, suka-suka ribut-ribut. Oh, apa-apa Mi. Oh ya. Paling laki ni siraku kalah mainnya. Kan kita kan bisa pernah ngomong, laki ni siraku bakal rubah. Terbukti kan omongan kita. Mari minum-minumannya kali judi online. Terus besok susah-sungan laki ni sirane. Engkau bakat pragat KB. Aja ilok nyampat-nyampat ning kita maning. Dua anak, orang kena diomongin wong tua. Ya Allah, Abijeng. Wis tekan malam, mari mabok-mabokan. Mari keluyuran. Kin malam mabok judi online. Ya Allah. Sadarakanlah kini nani. Pusing temen ya. Lu duit yang gimana nih? Kanggo depo lu. Utang mana mene? Usah nak kabeh. Silang kasih didol-dol. Ya. Iya. Goblok temen yang nih ya. Semua Riang masih di motor lu, Riang lu bisa ada. Terkadak na ya. Terkadak na bela. Kok bakarangnya tembus lu. Tembus mana motornya? Ada yang yakin kita pasti tembus. Tapi nggak ada motor ini siapa ya? Wah iya, ini menurut baik intakin. Kayaknya 3 juta kagak lem. Sekilah, mana biar jangan suwen lah.
Bari yang gede pemaning. Penasaran teman yang lihat. Masa iya kalah maning kalah? Kin mah kudu tembus kin. Aduh cah, mau dini. Aduh. Kayak kalian teman cah. Ya Allah, Nan. Sila kenapa, Nan? Kaget-kaget ibanan. Aduh, Mi. Kenapa sila kaget-kaget ibanan ka? Gelang karo kalungan Nani, Mi. Gelang karo kalungnya sira kena ngapa? Hilang, Pak. Hilang. Sira hilang lu. Ning kamar, Pak. Ning jero lemari. Hah? Masa muncul lemari bisa hilang? Ora salah maning. Nan, kalung galangi siraku ora hilang. Pasti digarong ning lakine sira. Beli mungkin, Mi. Beli mungkin apane siraku nok. Melek coba matane. Siraku dibobodo bae sangawi tempe kawin. Tapi sirane orang sadar-sadar terlalu muja-muja bocah kembali silu. Dadi otak konslet. Emang bener omongannya Mimi nok. Dudu si mama karo Mimi ki ora seneng nih rumah tanggane siraku. Tapi lakine siraku wis keterlaluan. Wong tua mah eman ning siraku. Makanya selalu ngelingaken sira, nasihati sira. Setan alas. Terus gadakna motor. Masih kalah baik. Dok, bajingan. Ka bocah takala. Ayo mana matu yuk. Ayo nok, mana? Halo tuh singan di si A. Masih takut sih nganti bayar lu pegawaian. Oh, nanti seluruh pegawaian. Terus endi A? Gelang kalungnya Nani, perhiasannya Nani. Lah, gelang kan ke sira tak kuning riang. Jawab A. Endi gelang karo kalungnya Nani. Dimet ninga akan, dijokot ninga akan, kanggo depo kan. Bokat Nani ta. Ha aku rasa tegal kian, ora sekejam kian, ora seedan kian mabok ngeslot. Sampai ati Aa ngedol priasane Nani sing mung-munge dipendek kena tinurane na alo dipendek kena wis buta ta mata atine Aa bijeng Nani ku wis seneng-seneng Aa bijeng ku mari mabok mari keluyuran karo bocah beli bener tapi sekian malah nemen pisan Aa bijeng malah mabok ngeslot bengen bagian Aa mabok nginung tapi Aa beli pernah ngedol priasane Nani tapi sekian dong mabuk ngeslot Aa ngedol kabeh priasane Nani terus mendi kenapa balik ke melaku ente motore jawab jawab Gak ada kena no. Apa? Sampai motor-motor digada kena. Halo, kerasukan setan apa? Ya Allah, apa tenana? Pusnok, kabeh wis terjadi. Laka bersyukur Raini raku. Madur turu tinggal sak, mangan tinggal kop. Tapi masih agak sekarate. Sekin sira nyingkir si rumah kita. Nyingkir. Pasrah ikhlas rela orang bahkan sun maksa cinta senajan kula sayang pisan tapi sejen karo harapan